Daghang kayong salamat Gob Aris Aumentado sa ihang programa. Og ni Kong Banban og sa PNP Bohol, ilabi na gyud sa PNP San Miguel ug sa tanan-tanan. Kanigi mga nganing proyekto kay makahatag kita og generational nga tabang sa ilang pamilya. So muna moingon gi kong dakong pasalamat ni Kong ug ni Gob nga nihatag gid mo pagtagad, especially atong PNP. Kanini nga nga proyekto mo gini makita gid nato nga ang PNP partner gid sa kayuhan sa tanan, dili lang sila partner sa pagdakop og sa crime prevention kundi gid partner gid sa kayuhan sa atong lungsod. Again, congratulations PNP. Salamat Gob and Kong. This is a product sa ato ang pagtinabangayan. Hopefully, we can give more sa nakinahanglan. Maningkamot lang ta. O ato yun i-emphasize nga maski daghang nang inahanglan kay maghisgot tagbalay nga nakinahanglan or luoy daghan mangyod. We are trying our best ug mao na patabang mi labi na sa barangay officials nga pagpasabot. So again, we always identify sa pinaka nagkinahanglan kay lagi limitado man ang atong pondo. Malipay ko kung ang mahatagag balay tuas mga suok-suok na lugar. Kaya at least kung mahatagan sila pagtagad na makadawat og balay pasabot, ang gobyerno, ang kapulisan, ang kasundaluhan naming suroy dito nakakita sa ilang sitwasyon o makahatag o report na kita makatabang aning mga kaigsunan na to nahanglan og balay. So sa tanan na nahimong partners na to, volunteers, daghang salamat o sa kanunay Abante Bohol.